নমস্কার, হাইস্ট্রিট বেঙ্গলে আপনাদের আজকে পুনরায় স্বাগতম। আজকে আবার আমরা চলে এসেছি বেন্টিং স্ট্রিট, এবং বেন্টিং স্ট্রিটে আজকে আপনাদের দেখাবো রিফারবিশড ল্যাপটপ। তো বেন্টিং স্ট্রিটে আমরা চলে এসেছি মহাবীর প্রিন্ট সলিউশনসে। এখানে আপনারা পেয়ে যাবেন রিফারবিশড ল্যাপটপস, কম দাম থেকে বেশি দাম পর্যন্ত বিভিন্ন স্পেসিফিকেশনের ল্যাপটপ। আমি জানি স্টুডেন্টস থেকে শুরু করে যারা ফ্রিল্যান্সার্স, শুধু তাই নয়, যারা ছোট ছোট ব্যবসায়ী, তাদের দৈনন্দিন জীবনে যেটা দরকার সেটা হচ্ছে অফিস অটোমেশনের জন্য একটা ল্যাপটপ। এবং সেই ল্যাপটপ অনেক সময় আমি নিজেও অনেক সময় নতুন ল্যাপটপ কিনতে পারি না, নানান ধরনের সমস্যা থাকে। সেই জায়গায় রিফারবিশড ল্যাপটপ আমাদের সেই শূন্য স্থানটা পূরণ করে, এবং সেটাই আমি আপনাদের জন্য আজকে নিয়ে এসেছি আপনাদের স্বার্থে। মহাবীর প্রিন্ট সলিউশন, একদম লালবাজারের সামনে বেন্টিং স্ট্রিটে। সম্পূর্ণ কথা হবে, দেখাবো ল্যাপটপ কী দাম, তার স্পেসিফিকেশন, এবং ইএমআই আছে কিনা, কি আছে তার আফটার সেল সাপোর্ট বা ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি, সব কিছু। সঙ্গে থাকুন, সম্পূর্ণ ভিডিও দেখুন, স্কিপ করবেন না। শুরু করছি আজকের ভিডিও বেন্টিং স্ট্রিট থেকে, মহাবীর প্রিন্ট সলিউশনের শোরুম থেকে। আপনাকে স্বাগতম হাইস্ট্রিট বেঙ্গলে। আমরা প্রথমবারের জন্য এসেছি আপনার এখানে ভিডিও বানাতে। একদম প্রথমে আমি আপনাকে বলবো আপনার নাম এবং আপনার কোম্পানির নাম এবং এটার অ্যাড্রেস কি করে আসবে লোকেরা, এটা একটু আমাদের দর্শকদের জন্য ছোট্ট ইন্ট্রোডাকশন। নাম হচ্ছে পীয়ূষ তাতে, আমি মহাবীর প্রিন্ট সলিউশনস ওনার। আপনি আসতে পারবেন चांदनी मेट्रो থেকেও और सेंट्रल मेट्रो, दोनों बहुत ही पास में है। सेंट्रल मेट्रो और चांदनी मेट्रो दोनों के बीच में, आप कहीं से भी आ सकते हो, 5 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस। এক্স্যাক্টলি, আমরা চাঁদনি মেট্রো থেকে 2 নম্বর গেট থেকে বেরিয়ে হেঁটে এসেছি, এবং ইট টুক হার্ডলি 2 মিনিটস। তো শুরু করছি আজকের ভিডিও। তার আগে আমি জিজ্ঞেস করব যে আপনার এখানে কি কি ধরনের ল্যাপটপস আছে? আমার কাছে আছে 10,000 থেকে 50,000, মানে 10,000 to 50,000 পর্যন্ত। এক্স্যাক্টলি, মানে যারা আজকাল ভিডিও এডিটিং করে বা বড় বড় স্পেসিফিকেশন, সেগুলো আছে, স্পেসিফিকেশন, এভরিথিং সব আছে। স্টুডেন্টসদের জন্য আছে, অফিস গোয়ার্সদের জন্য আছে, অফিস এভরিথিং। ফ্যান্টাস্টিক। 10,000 টাকা থেকে ল্যাপটপ শুরু হয়ে যাচ্ছে। যারা ল্যাপটপ খুঁজছেন, কম দামে খুঁজছেন, এবং ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কিছু আছে। আমি 1 সাল ওয়ারেন্টি দিচ্ছি, 1 বছর, 1 সাল সার্ভিস ওয়ারেন্টি, সিরিয়াসলি, ফুল রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি, 2 months full replacement, yes absolutely, and 1 year warranty, exactly, seriously, মানে absolutely। वारंटी में क्या क्या रहेगा? सर्विस वारंटी रिफर्बिश्ड में आपका सर्विस वारंटी, एग्जैक्टली, मतलब 1 year फुल सर्विस वारंटी फ्रॉम आवर साइड एंड 2 months फुल रिप्लेसमेंट वारंटी। टूट गया या कुछ एनीथिंग। और बिल देते हो आप लोग? बिल एब्सोल्युटली देते हैं, जिसको जैसे जीएसटी बिल दो, एब्सोल्युटली। भाई सेकंड हैंड लैपटॉप में जीएसटी बिल पहली बार सुन रहा हूँ। एंड एट द सेम टाइम 2 মাসের আপনারা রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন, 1 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন। অনেক বড় কথা। হ্যাঁ, অবশ্যই পার্টস বা কিছু খারাপ করে নিয়ে আসলে সেটা আপনাকে পয়সা দিয়ে চেঞ্জ করতে হবে, কিন্তু ফ্রি সার্ভিস, 1 ইয়ার ফ্রি সার্ভিস। তাহলে আর দেরি করবো না, এখন শুরু করব। ল্যাপটপ দেখবো 10,000 থেকে কি কি আছে, এবং পুরো মানে 50,000 পর্যন্ত কি কি আছে, সম্পূর্ণ আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। पीयूष भाई, तो पहला लैपटॉप कौन सा है जो आप दिखाओगे हमें? दिस इज HP लाइटबुक 840G1। कंडीशन देखो पहले, मिड कंडीशन भाई, ফার্স্ট ক্লাস কন্ডিশন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ল্যাপটপটাকে আমি একদম ক্লোজ আপে দেখিয়ে দিয়েছি, একদম নো স্ক্র্যাচেস, নাথিং, একদম মিন্ট কন্ডিশনে আছে। दिस इज i5 4th जनरेशन, 4GB RAM and 500GB हार्ड डिस्क। ये एक्सपेंडेबल है, आप एक्सपैंड कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग। ये बेसिक है अपने पास। फैंटास्टिक। दिस इज फॉर 12,500 ओनली 12,500। और एक चीज और बता दो पीयूष भाई, अगर कोई लैपटॉप लेने आता है, कोई EMI वगैरह है क्या? रिफर्बिश्ड में अभी EMI नहीं है एक्चुअली, इसीलिए ये सेकंड हैंड में नहीं होता, नया में आपको मिल जाएगा, नया में हो जाएगा। मैं दूसरा लैपटॉप में नेक्स्ट दिखाते हैं। दिस इज Lenovo L460। फैंटास्टिक। আপনারা দেখুন কন্ডিশন, মিন্ট কন্ডিশন, সুপার মিন্ট কন্ডিশন, কোনো দিক থেকে আপনি কিছু পাবেন না স্ক্র্যাচেস। दिस इज i5 6th जनरेशन, ओके, 8GB RAM and 256GB SSD। फैंटास्टिक। और प्राइस क्या बैठ रहा है? दिस इज ओनली 15,500। ओनली 15,500। यस, इसके साथ ओरिजिनल चार्जर मिलेगा आपको, एंड मेरे तरफ से गिफ्ट क्या मिलेगा? वी गिव अ लैपटॉप स्लीव, व्हिच इज दिस वन, फैंटास्टिक। अ माउस भी and देते our हैं। free services। ফ্যান্টাস্টিক। তো আপনারা এখানে গিফটও পাচ্ছেন, টেনশন নেই। আসুন এবং দেখুন কি কি আছে, আপনাদের কাজে যদি লাগে অবশ্যই। i7 This is Dell Latitude 7450। भाई बहुत डिमांडेड लैपटॉप है ये। i7 5th जनरेशन, 8GB RAM, 256GB SSD। फैंटास्टिक कंडीशन, सुपर मिंट कंडीशन। Yes, absolutely। This is Yes. for
17,500 অনলি 17,500 Yes. অনলি 17 তো 17,500 টাকায় পাচ্ছেন বস এই ল্যাপটপটা। Yes. And this is again Dell series 5480 Dell Latitude series सबसे common Attitude series, फैंटास्टिक फैंटास्टिक कंडीशन, मजा आ गया देख के। This is i5 Yeah. 7th generation 8 GB RAM Okay. 256 GB SSD। फैंटास्टिक। एंड प्राइस क्या बैठ रहा है इसका? इसका प्राइस मैं आपको दे दूंगा ओनली 20,000। ओनली 20,000 रुपीज। Yes. फैंटास्टिक। नेक्स्ट लैपटॉप, What special model from us? Model देखो, then I'll say you। क्या बात है, ये तो टच स्क्रीन लग रहा है। नहीं, ये टच स्क्रीन नहीं है। देखने में लग रहा था मुझे। Yes, this is Dell का प्रीमियम सीरीज में आता है 7310। 731। Yes, i5 10th generation 16 GB RAM and 256 SSD। फैंटास्टिक। क्या This is for 41,000। 41,000 Yes, इसका नया का प्राइस 1,20,000। पता है मुझे। एंड ये 21 का मॉडल है रहता है। 21 का इसका मॉडल। बल्क क्वांटिटीज आपको जो चाहिए सब मिल जाएगा। अच्छा, ओके। यस, फैंटास्टिक। अगेन लैटिट्यूड सीरीज। एक चीज बताओ, आपसे कोई लेके बेच भी सकता है क्या? मतलब Absolutely, I'm a wholesaler as well। আচ্ছা, you are a wholesaler also? wholesaler, yes, absolutely। তো আমি দর্শকদের বলবো, কেউ যদি বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টে জেলায় টেলায় দেখছেন, বা আমরা আমাদের ভিডিও আসাম, ত্রিপুরা, উত্তর পূর্বাঞ্চল এবং এদিকে উড়িষ্যা, ঝাড়খণ্ড থেকে যারা দেখছেন, বিহার থেকে দেখছেন, যদি আপনারা ল্যাপটপের ব্যবসা শুরু করতে চান, এই ভাইয়ের এখান থেকে যোগাযোগ করে তাদের কাছ থেকে আপনি ল্যাপটপ নিয়ে শুরু করে দিতে পারেন ল্যাপটপের রিফারবিশ ল্যাপটপের बिजनेस। एकदम, है कि नहीं? एकदम फैंटास्टिक। फुल सपोर्ट रहेगा मेरे तरफ से। बहुत बढ़िया। क्या बात है, चमक ये है HP का सबसे हॉट सेलिंग प्रोडक्ट। चम कर रहा है, चमक रहा है, एकदम चमक रहा है भाई, मजा आ गया। HP 1030G2। ओके, एंड स्पेसिफिक i5 7th generation 8 GB RAM and 256 GB SSD। This is touch and 360। क्या बात है, फैंटास्टिक। ये HP का सबसे फेमस मॉडल है अभी, और Yes. मेरा सबसे ज्यादा हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है। फैंटास्टिक। और प्राइस? दिस इज फॉर 31,000 ओनली। ओनली 31,000 रुपीज। यस, धमाका है, धमाका। अब आपको मैं टच में दिखाता हूँ कुछ। टच में दिखाइए। Dell 7280। क्या बात है, दिस इज अ टच मॉडल। क्या बात है, वाओ, जस्ट वाओ फीलिंग। i5 7th generation 8 GB RAM and 256 GB SSD। This is for 21,500 only। ओनली 21,000 टच स्क्रीन के साथ। यस, क्या बात है, ये तो धमाका हो गया आज। एकदम। मैं तो सोच के नहीं आया था ऐसा। बहुत कलेक्शन है। क्या बात है, ये अगेन टच में 7490 Dell का। डेल का 7490 डिमांडेड लैपटॉप है। i5 8th generation फैंटास्टिक। 8 GB RAM and 256 GB SSD। क्या बात है, ये है 27,000 ओनली। ओनली 27,000, वो भी टच स्क्रीन के साथ। और अब आपको HP और दिखाता हूँ मैं। ये देखो, प्रोबुक फैंटास्टिक, 640 G4 फैंटास्टिक, i5 8 8256। फैंटास्टिक। 24,000 ओनली। ओनली 24,000। यस, अनबिलीवेबल। 15 इंचेस। यस। HP का इलाइट बुक 850 G5। দেখতে পাচ্ছেন আপনারা 15 इंच टच स्क्रीन है। i7 नो No. दिस इज नॉट टच स्क्रीन। नो टच स्क्रीन, HP का लेटेस्ट मॉडल है। लेटेस्ट मॉडल। i7 8th generation 8 GB RAM and 256 GB SSD। फैंटास्टिक। प्राइस? This is for only 38,000। ओनली 38,000। Yes. ओनली 38,000 लेटेस्ट लैपटॉप। Look at the condition। यस, मैं इसको क्लोज अप में दिखाता हूँ। আপনারা দেখুন ল্যাপটপটি একদম মিন্ট, সুপার মিন্ট কন্ডিশনে আছে ল্যাপটপ। অনলি 38,000 রুপিস। আপনারা পাচ্ছেন 1 বছরের আফটার সেল সাপোর্ট। एग्जैक्टली, এবং सब मिल जाएगा आपको। 2 মাসের আপনারা পাবেন রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। लैपटॉप निकाल কেউ দেবে না। Nobody will give you। Nobody will give you। Now I will show you one more HP Touch 840 G4 Touch। Fantastic। G3 Touch, sorry। G3 840 G3 Touch। G3 Touch, fantastic। i5 6th generation Fantastic। 8 GB RAM and 256 GB SSD। क्या बात है। This is for 20,500 only। Only 20,500। Yes। क्या बात है। Again 5490 है, Latitude series। Latitude। i5 8 8256। Wow। 23,000 only। Wow, only 23,000। Yes, 5490। Fantastic।
सो पीयूष भाई नेक्स्ट क्या है? अब थोड़ा सा आपको अब भाई ये क्या हो गया, टूट गया? नहीं, এটা তো ভেঙে গেল ল্যাপটপ। नो, दिस इज अ डिटैचेबल टैबलेट स्टाइल लैपटॉप 5285। डेल का बहुत ही डेल प्रीमियम का मॉडल है। 5285 डिटैचेबल मॉडल, i7 16 GB RAM, 7th जनरेशन, 256 GB SSD। क्या बात है, क्या बात, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। आई माई सेल्फ यूज दिस। ओके, मुझे इसका आपको मैं दे दूंगा ओनली फॉर 41,000। ओनली 41,000 रुपीज। यस, फैंटास्टिक, अनबिलीवेबल, बढ़िया। सरफेस प्रो, वाओ 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 फीलिंग, जस्ट वाओ फीलिंग, जस्ट वाओ माइक्रोसॉफ्ट। फीलिंग। ऐसे भी आपको ये मार्केट में बहुत कम मिलेगा। कम मिलेगा, मेरे पास ऐसे भी मॉडल है जो बहुत रेयर है। राइट। दिस इज i5 6th जनरेशन, 8 GB RAM and 256 GB SSD। ओके, This is for 35,000 only. ओनली This is a touch 35,000। tablet. Yeah, Touch tablet tablet. style laptop. There is no keyboard, only this is. फैंटास्टिक, मजा आ Very गया nice. थोड़ा MacBook भी दिखाते हैं। यस। MacBook Pro, i7 16 GB RAM, 256 GB SSD, plus 512 GB में भी है मेरे पास। क्या बात, See the condition. क्या बात है, क्या ये लिमिटेड पीसेस ही बचे हैं बस। क्या बात है। This is for 35,000 only. ओनली 35,000। Yes. अनबिलीवेबल। 2015 मॉडल। ये 15 इंच का? Yes, क्या 15 inch। बात कर रहे हो भाई, आने के बाद रेट तो नहीं बढ़ जाएगा? एकदम भी नहीं, जो रेट दिया हूँ वही रहेगा। वही रहेगा। Exactly. फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। और भी बहुत है। Asus का एक दिखाता हूँ। हाँ, This is Asus मैं भी i3, आसूस का यूज करता हूँ। Asus i3, i3 7th जनरेशन, 4 GB RAM and 1 TB HDD। क्या बात है, See the condition. फैंटास्टिक, New, ब्रांड न्यू। 13,000 only. ओनली 13,000? Yes, 15 inches, 13,000 only. क्या बात कर रहे हो आप? Yes, एकदम। ओनली 13,000 আপনারা ল্যাপটপ তাও আসুসের পেয়ে যাচ্ছেন। Yes. আনবিলিভেবল, কিছু করার নেই। लैपटॉप के साथ और भी बहुत कुछ मिल जाएगा आपको। हाँ, और क्या क्या है? We have inks, printer, cartridges, print supplies, photo papers, lamination machine, ओके, lamination, laptop accessories, computer accessories, keyboard, note counting machine, paper shredder. नोट काउंटिंग मशीन भी है। Yes, absolutely. जिसके पास बहुत ज्यादा नोट है वो काउंटिंग Yes, खरीदे जो आगे। बैंक account में। मेरे पास MI and CP Plus के वाईफाई कैमरास भी है। वाओ, क्या बात है। स्पीकर्स, JBL, बोट, बोट्स, TP Link, D-Link, वाईफाई राउटर्स, प्रिंटर्स, अवंते साउंड बार। We have क्या everything. बात है, साउंड बार्स, One stop for all. वन स्टॉप सॉल्यूशन। Yes. मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा जगह बनूं कि जहां आप आओ और आपको और कहीं नहीं जाना पड़े। नहीं जाना पड़े, एकदम बिल्कुल। बच्चे से बच्चे, ऑफिस, एवरीथिंग। आपको गिफ्ट करना है किसी को, आजकल एम्प्लॉयज को, हर एम्प्लॉयज को लैपटॉप चाहिए, Right. हर स्टूडेंट को लैपटॉप चाहिए। एवरीवन नीड्स अ लैपटॉप Right. एंड आई एम देयर टू गिव यू द बेस्ट सर्विस एंड बेस्ट लैपटॉप। फैंटास्टिक। Yes. 2 महीने का रिप्लेसमेंट गारंटी 2 है महीने का रिप्लेसमेंट और 1 साल का, 1 साल का सर्विस वारंटी, सर्विस वारंटी, प्लस मेरी तरफ से सर्विस आपको मिलेगा। सर्विस मिलेगा। एकदम। क्या बात है, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया लगा मिलके। Absolutely. और मैं চাহুঙ্গা, আমি চাইবো যে আমাদের দর্শকরা যারা দেখছেন, যারা ল্যাপটপের এই মুহূর্তে ভাবছেন ল্যাপটপ কিনবেন, কেনার আগে অবশ্যই একবার আমাদের এই ভিডিওটা দেখার পর আপনারা মহাবীর প্রিন্ট সলিউশনসে একবার আসুন, এখানে দেখুন, চেক করুন, যদি পছন্দ হয় এবং ইফ ইউ ক্যান বিল্ড ট্রাস্ট, অবশ্যই जस्ट किनवेन। कस्टमर सैटिस्फैक्शन, जस्ट अबाउट ट्रस्ट एंड वो मेरा प्रायोरिटी है। बिल्कुल। कस्टमर को कभी नहीं। हाँ, एकदम बिल्कुल। थैंक यू, फिर मिलेंगे एकदम और दोबारा आते रहेंगे आपके यहाँ। अभी तो हमारा नाता बना है आपसे। एकदम। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। নমস্কার। তো দর্শক, আজকে আমরা ছিলাম বেন্টিং স্ট্রিট, লালবাজারের পাশে মহাবীর প্রিন্ট সলিউশনস। আপনারা দেখলেন এখানে রিফারবিশড ল্যাপটপস পাওয়া যায়। রিফারবিশড ল্যাপটপস মানে ইউজড ল্যাপটপস, এবং যা কন্ডিশন দেখলেন, দেখে কেউ বলতে পারবে না যে এটা ইউজড ল্যাপটপ। অলমোস্ট লুক লাইক এ নিউ, এবং যে প্রাইস দিচ্ছে, যে ওয়ারেন্টি, গ্যারান্টি, আফটার সেল সাপোর্ট সবই তো পাচ্ছেন, আমার তো কিছু বলার নেই। এবং 2 মাসের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন, কেউ দেয় না। সেই সাথে আপনাদেরকে বিল দেবে, জিএসটি বিল, সেটাও সেকেন্ড হ্যান্ড ল্যাপটপস বা সেকেন্ড হ্যান্ড মোবাইলে কজন দেয় আমি জানি না, তবে মহাবীর প্রিন্ট সলিউশনস দেয়। চলুন আজকে বিদায় নিচ্ছি। আমাদের
বেন্টিং স্ট্রিটের মহাবীর প্রিন্ট সলিউশনস থেকে। কমেন্ট করে জানাবেন আজকের ভিডিওটি কেমন লাগলো, আপনাদের কাজে লাগলো কিনা। আবার দেখা হবে খুব তাড়াতাড়ি আরও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সাথে, আপনাদের জন্য। তত সময় পর্যন্ত নমস্কার, ধন্যবাদ এবং ভালো থাকবেন।